Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington DC menampilkan perdana ke publik dua panda yang diterima dari Tiongkok. Kerjasama pelestarian panda ini merupakan bagian diplomasi panda Tiongkok yang sempat terganggu buruknya hubungan bilateral AS-Tiongkok. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana dua panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. It's making me, honestly, it's bringing back some child joy. So it's very exciting. I just love how roly-poly and pudgy they are, and how they walk all funny, and they're just the way they play and eat, and everything about them is just the cutest. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, Kebun Binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS-Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. Basically, the purpose of all the bamboo that we've got planted is to provide food for our animals. That's giant pandas, but it's also a myriad of other species. Gajah, simpanse, dan gorila juga pemakan bambu. These bamboo stands allow us to maintain appropriate supply throughout the year, allow us to have some control over not only that supply, but also biosecurity and things like that, to make sure that the food that we're providing is safe for our animals. Tapi bagi panda, bambu mencakup sekitar 99% makanannya. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount, but it contributes to their overall health and longevity. Dua panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Selanjutnya, Kebun Binatang San Francisco di negara bagian California yang bersiap menerima panda dari Tiongkok paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya pada 2024, Kebun Binatang San Diego juga di California telah menerima pasangan panda dari Tiongkok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di AS. Ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan gas. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon,
satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.